बड़े बड़े किबार सहाबा जो हैं वो इस मौक़िफ़ के हामी हैं और वो कहते हैं जी ज़ेवरात पे ज़कात नहीं है। वो चाहे कितनी ही कीमती क्यों ना हो, कितनी ही लग्ज़रियस क्यों ना हो, कितनी ही महंगी क्यों ना हो, उसकी चाहे वैल्यू कितनी क्यों ना हो, अगर वो इस्तेमाल कर रहा है इंसान, उसमें ज़कात नहीं है। उनके पास कुछ अंगूठियाँ देखी जो सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, कुछ अंगूठियाँ देखी जो चांदी की थी। फरमाया इसकी ज़कात देती हो? फरमाया कि नहीं, फरमाया तुम्हें जहन्नुम में ले जाएंगी। जहाँ तक ज़ेवरात की बात है, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन ज़ेवरात की जो ख़वातीन के पास मौजूद होते हैं। एक वो ज़ेवरात है कि जो सोनार के या ज्वेलर की दुकान पर मौजूद हैं, जो उसने बेचने हैं, उसकी बात नहीं हो रही। बेचने की तो कोई भी चीज़ हो, उस पर आपने ज़कात देनी है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो टॉफ़ियाँ हों, चाहे वो चप्पलें हों, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल्स हों। जो भी बेचने की चीज़ होगी, उसकी कीमत पर ज़कात आपको देनी है, वो एक अलग डिस्कशन। हम यहाँ बात कर रहे हैं उन ज़ेवरात की जो ज़ेवरात ख़वातीन ने ख़रीदे हुए हैं और जो चाहे उनके इस्तेमाल में हो, चाहे ना हो। ठीक है ना? तो हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी के हवाले से उलमा में शुरू से इख्तिलाफ चला आ रहा है। सहाबा कराम के ज़माने से इख्तिलाफ चला आ रहा है और इसमें 3 मौक़िफ़ात हैं बुनियादी तौर पे। एक मौक़िफ़ ये है कि ज़ेवरात पे ज़कात नहीं है, यानी उन ज़ेवरात पे जो ख़वातीन के पास, तिजारत का नहीं, जो ख़वातीन के पास। ये मौक़िफ़ है चंद सहाबा का, जिनमें मैंने आपके नोट्स में भी ज़िक्र किया हुआ है। बड़े-बड़े किबार सहाबा जो हैं, वो इस मौक़िफ़ के हामी हैं और वो कहते हैं जी ज़ेवरात पे ज़कात नहीं है। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लें। अब वो क्यों कहते हैं कि ज़ेवरात पे ज़कात नहीं है? ये ज़रा बात समझने की। अच्छा, इसके अंदर इस मौक़िफ़ की हिमायत में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा भी हैं। वो भी बयान कर दें, जनाब उमर भी हैं, अब्दुल्ला बिन उमर भी हैं, बड़े-बड़े सहाबा हैं। वो कहते हैं कि जी ज़ेवरात पे ज़कात नहीं है। हालाँकि खातून जो हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और उनके हाथों में कड़े थे सोने के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने इसकी ज़कात दी है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं दी है। फरमाया हस्बुकी मिनन नार, ये दोनों जो है तुम्हें जहन्नुम में ले जाएंगे। और सईदा आयशा इस बात की मौक़िफ़ की हिमायत करती हैं और कायला हैं, कहती हैं कि जी ज़ेवरात पे ज़कात नहीं है। अब क्यों नहीं है? उन सहाबा का मौक़िफ़ ये है कि मैंने शुरू में बयान किया था कि उन चीज़ों पर ज़कात लगती है जो चीज़ें इंसान के इस्तेमाल की नहीं होती। जो चीज़ें इंसान के इस्तेमाल की हैं, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो, उसमें ज़कात नहीं है। उसको हम कहते हैं अम्वाले क़िनिया, क़ाफ़ नून या गोलता, क़ाफ़ कैंची वाला, क़िनिया, अम्वाले क़िनिया, ये इस्तिलाह है उलमा की। तो क़िनिया का माना इक़्तना बिही, यानी जो इंसान ने अपने इस्तेमाल के लिए उसको रखा हुआ है। अब वो चाहे कितनी ही कीमती क्यों ना हो, कितनी ही लग्ज़रियस क्यों ना हो, कितनी ही महंगी क्यों ना हो, उसकी चाहे वैल्यू कितनी क्यों ना हो, अगर वो इस्तेमाल कर रहा है इंसान, उसमें ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पे उसका घर है, अगर किसी इंसान का घर 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, वो ज़कात नहीं देगा उसको। अगर वो गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, वो 50 लाख की है, 1 करोड़ की है, उसमें वो ज़कात नहीं देगा। और ये शरीयत का मौक़िफ़ है कि जी जो इंसान इस्तेमाल कर रहा है, उसमें ज़कात उसने नहीं देनी है। तो सहाबा कहते हैं कि जब इस्तेमाल की चीज़ पे ज़कात नहीं है, तो ज़ेवरात तो इंसान के इस्तेमाल की चीज़ के मुकाबले में बसा औक़ात बहुत कम होते हैं। जो ख़वातीन के पास ज़ेवरात होंगे, वो घर की कीमत के बराबर बसा औक़ात पहुँचते भी नहीं है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, ये कीमत होगी। घर जो है वो करोड़ों का है। अच्छा, फिर एक और बात ये, ज़ेवरात में भी जो लोग उलमा मौक़िफ़ क़ाइल हैं ज़कात के, वो भी सोना और चांदी के ज़ेवरात के क़ाइल हैं, बाकी जो ज्वेलरी है उसके क़ाइल नहीं है। मसलन अगर कोई ज्वेलरी डायमंड की है, तो डायमंड तो गोल्ड और सिल्वर से महंगा है। तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ ये है कि अगर कोई ज्वेलरी डायमंड की है तो उसमें ज़कात नहीं है, ज़कात नहीं है उसके ऊपर। प्लैटिनियम है, बहुत महंगा है, प्लैटिनियम का अगर कोई ज़ेवर है उसमें ज़कात नहीं है। क्यों नहीं है? क्या वजह है? डायमंड की ज़ेवरात पे ज़कात क्यों नहीं है? क्या वजह है आप बताइए? इस्तेमाल की चीज़ है। प्लैटिनियम पे ज़कात क्यों नहीं है? इस्तेमाल की चीज़ है। इसलिए एक सहाबा कराम के बड़े-बड़े किबार सहाबा हैं जिनका नाम आता है, जो इस मौक़िफ़ के क़ाइल हैं कि ज़ेवरात पे ज़कात नहीं है। और बाद अइम्मा भी गए हैं, इस तरह इमाम अहमद, इमाम शाफ़ी वग़ैरह का भी तक़रीबन ये मौक़िफ़ बनता है।
دوسرا موقف یہ ہے کہ زیورات پہ زکوٰۃ واجب ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے. یہ ایک موقف ہے علماء کا، جب وہ نصاب کو پہنچ جائیں. ان کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ استعمال کی چیز پر نہیں ہے، لیکن شریعت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیورات کو مستثنیٰ قرار دیا ہے. زیورات کو مستثنیٰ قرار دیا ہے، یعنی زیورات کی ایگزمپشن کی ہے اموال قنیہ سے. اموال قنیہ پر زکوٰۃ نہیں ہے سوائے زیورات. وہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں آیا، اور حدیث میں بڑے خطرناک انداز سے آیا. جناب ام سلمہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کچھ انگوٹھیاں دیکھیں، جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کچھ انگوٹھیاں دیکھیں جو چاندی کی تھیں. فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ فرمایا کہ نہیں. فرمایا تمہیں جہنم میں لے جائیں گی، اس کی زکوٰۃ دو. پھر اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے ام سلمہ سے ہی، وہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس کچھ زیورات ہیں، تو کیا یہ کنز تو نہیں ہے؟ وہ کنز جس سے شریعت نے منع کیا ہے، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. تو فرمایا کہ یہ کنز تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو تو یہ کنز نہیں ہے. اس طرح کی کچھ روایات ہیں جو بڑی واضح روایات ہیں، جن سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور یہی جو روایت ہے جناب ام سلمہ کی، اس میں یہ ہے کہ ما بلغ ان تؤدى زکاتها، کہ جو زیورات اس حد تک پہنچ جائیں کہ ان پر زکوٰۃ دینی پڑے اور پھر اس کی زکوٰۃ دے دی جائے، تو وہ کنز نہیں. تو جو زیورات زکوٰۃ کی نصاب تک پہنچ جائیں اور ان کی زکوٰۃ دے دی جائے، اس پہ وہ کنز نہیں. تو یہ چیز شریعت نے بیان کی. تو لہذا ایک موقف یہ ہے، اور یہ موقف بعض علماء کا اور کئی صحابہ کا، کئی تابعین کا چلا آ رہا ہے. اور محدثین کا جو موقف ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین، ان کا بھی اگر ہم کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان کے رجحان جو ہے وہ اسی طرف نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زیورات پہ زکوٰۃ. تیسرا موقف یہ ہے کہ زیورات پہ زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ نصاب کو پہنچے یا نہ پہنچے. انہیں اگر آپ کے پاس معمولی سا بھی زیور ہے، اس پر بھی زکوٰۃ. جو یعنی بر صغیر کے جو علماء ہیں، علماء الحدیث، ان کا یہ موقف ہے کہ زیورات چاہے آپ کے پاس نصاب تک پہنچے یا نہ پہنچے، آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی. اور ان کی دلیل وہی حدیث ہے کہ جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ دیتی ہو یا نہیں دیتی. یہ نہیں پوچھا کہ نصاب تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، ہمیں زکوٰۃ دیتی ہو کہ نہیں دیتی. تو یہ ان کا موقف ہے علماء کا اس حوالے سے. تو یہ تین موقفات میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دی، اور یہ اس لیے بتائے ہیں، اگرچہ اور بھی آگے ہمارے پاس کچھ معاملات آئیں گے جن میں اختلاف ہوگا، لیکن یہاں پر میں نے اس اختلاف کو تفصیلاً ڈیٹیل سے اس لیے بتایا کیونکہ یہ عموماً آپ کے سامنے مسائل آتے ہیں، آپ کو ڈفرنٹ جو ہے وہ موقف سننے کو ملتا ہے، تاکہ آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل آ جائے کہ یہ معاملات اس طریقے سے ہیں. اب جو جمہور اہل علم کا موقف ہے موجودہ دور میں، جن میں سعودیہ کے علماء بھی شامل ہیں، ہمارے پاکستان اور انڈیا کے بھی کئی علماء اس میں شامل ہیں، وہ یہ ہے کہ جو دوسرا نمبر ہمارا جو موقف کا ہے وہ ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے جب وہ نصاب کو پہنچے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وجوب کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے زکوٰۃ دینے کا، اور نصاب کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے کوئی بھی مال جس پر زکوٰۃ لگائی ہے وہ بغیر نصاب کے نہیں. کوئی مال بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہو اور وہ بغیر نصاب کے اس پر زکوٰۃ لگا دی ہو. تو یہ ضروری ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نصاب جو ہے وہ ہونا چاہیے. قرآن مجید میں بھی ہے وفی اموالہم حق معلوم، کہ ان کے مالوں میں حق ہے جو معلوم ہے. تو معلوم کیسے ہوگا؟ جب وہ نصاب تک پہنچے گا اس حساب سے میں معلوم ہوگا. تو لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ ادا کی جائے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے. سینکڑوں لوگ روزانہ اسلام فورٹ میڈیا سے مستند اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، بھٹکے ہوئے دل ہدایت پا رہے ہیں. آئیے اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے اور ہزاروں دلوں کو نور ہدایت سے منور کرنے میں حصہ ملائیے.